ओम शांति। साकार बांगला मुरली 25 अक्टोबर 2025। आज के बाबा बोलेছেন मिष्टि बाच्चारा संगम जुगेई तुम्हादेरके आत्म अभिमानी हওয়ার परिश्रम करते हैं। सत्यजुग किंबा कलिजुगे এই परिश्रम करते हैं ना। आजकेर प्रश्न, श्रीकृष्णेर नाम तार बाबा मायेर थेकेও अधिक विख्यात केन? अत्यंत बाबा आमादेर सूक्ष्म थेके सूक्ष्म शिक्षा आमादेरके दिच्छेन। उत्तर, केनना श्रीकृष्णेर थेके आगे जादेर जन्म हयेछे तादेर जन्म जोगबलेर द्वारा हय ना। कृष्णेर मा बाबाओ कोनो जोगबलेर द्वारा जन्म नेननि। सम्पूर्ण कर्मातीत हलेन राधा कृष्ण। ताराई सद्गति प्राप्त करे। जखन समस्त पापात्मारा समाप्त हये जाए तखन फुलेर मतो पवित्र नतून दुनियाते श्रीकृष्णेर जन्म हय, ताकेई बैकुंठ बला हय। संगम जुगे श्रीकृष्णेर आत्मा सबथेके बेशी पुरुषार्थ करेछिलो, एइजन्य तार नाम विख्यात हय। अच्छा, मिष्टि मिष्टि हारानिधि बाच्चादेर प्रति माता पिता बाप दादार स्मरणेर स्नेह सुमन और सुप्रभात। आत्मादेर पिता तार आत्मारूपी बाच्चादेर जानाच्छेन नमस्कार। आमरा आत्मारूपी सन्तानरा आमादेर माता पिता बाप दादाके जानाई स्मरणेर स्नेह सुमन सुप्रभात और नमस्कार। धारणार जन्य मुख्य सार 1 नम्बर, बुद्धिके पवित्र बानानोर जन्य स्मरणेर यात्राते मेते थाकते हबे। कर्म करते करतेও एक प्रेमिकाके स्मरणे थाकले तबेई विकर्माजित होते पारबे। नम्बर 2, এই ছোট্ট যুগে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। সুকর্মের অনুসারে ভালো সংস্কারগুলিকে ধারণ করে ভালো বংশে যেতে হবে। আজকের বরদান, নিজের আত্মিক লাইটের দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করার সেবা করে সহজ সফলতার মূর্তি ভাবো। যেরকম সাকার সৃষ্টিতে যে রঙের লাইট জ্বালাও সেরকম বাতাবরণ তৈরি হয়ে যায়। যদি সবুজ লাইট হয় তাহলে চারিদিকে তারই প্রকাশ ছেয়ে যায়। লাল লাইট জ্বললে বাবাকে স্মরণ করার বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়ে যায়। যখন স্থূল লাইট বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করে দেয় তাহলে তোমরা লাইট হাউসরাও পবিত্রতার লাইট বা সুখের লাইটের দ্বারা বায়ুমণ্ডল পরিবর্তন করার সেবা করো, তাহলে সফলতার মূর্তি হয়ে যাবে। তারা স্থূল লাইট চোখে দিয়ে দেখছে, আত্মিক লাইট অনুভবের দ্বারা জানবে। স্লোগান, ব্যর্থ কথাতে সময় আর সংকল্প নষ্ট করা, এটাও হলো অপবিত্রতা।